en conocerlos 이 높은 곳에 신학교가 있을지는 몰랐어요. y no sabía que en un lugar tan alto iba a haber un seminario teológico. 하나님 좋은 시간 또 좋은 응답 줄 줄로 믿습니다. Yo creo que Dios nos dará una muy buena respuesta en este buen tiempo. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 예수가 그리스도라는 복음으로 우리를 또 부르셔서 Señor, tú nos llamaste con el Evangelio que Jesús es de Cristo. 하나님 나라의 비밀과 세계복음의 중요한 계획으로 우리를 만나게 하신 줄로 믿습니다. Señor, y tú nos permitiste encontrarnos con tu plan y que es la verdadera evangelización mundial. 주님의 복음 계획이 이루어지게 도와주시며 Señor, permite que tu plan sea cumplido 하나님의 뜻이 이루어지는 시간이 되게 하시며 y que verdaderamente tu voluntad sea cumplida en ese tiempo. 예수가 그리스도라는 복음에 방해되는 모든 것들이 무너지는 시간이 되게 하여 주옵소서. Y que sea un momento en donde perezca todo lo que es de impedimento al Evangelio que Jesús es de Cristo. 살아있고 운동력 있는 말씀의 역사가 임하는 시간이 되게 하여 주옵시며 Y permite que la palabra sea verdaderamente viva y eficaz en este momento. 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타낸다고 말씀하셨사오니 Señor, tú nos dijiste que en tu tiempo manifiestas tu palabra con proclamación. 하늘에 두신 주의 뜻을 말씀을 통해서 이 자리에 이루어 주시옵소서. Entonces permite que verdaderamente tu voluntad del cielo pueda ser cumplida con la palabra hoy. 한 시대 사명을 가진 목회자와 신학생들이 모였습니다. Señor, se reunieron pastores y también estudiantes de seminario con una comisión hoy. 만물의 주권을 가진 그리스도께서 불러 모아 주셨사오니 Señor, tú los llamaste aquí, Señor, tú los reuniste, Cristo. 하나님의 일을 행하실 줄로 믿습니다. Señor, confiamos en que tú harás tu obra. 하나님의 능력으로 역사하여 주옵소서. Obra con tu poder 말씀대로 역사해 주시며 y obra de acuerdo a la palabra. 말씀대로 인도해 주시며 Guíanos de acuerdo a la palabra. 말씀대로 증거해 주시되 Y también haz que 우리 testifiquemos a través de 말씀을 la 받을 palabra. 자들의 심령의 문을 열어 주시며 Señor, abre también el corazón de las personas que reciben la palabra. 예수가 그리스도는 생명과 진리가 이해되는 응답으로 이 시간을 축복하여 주옵소서. Señor, y bendícenos para que en este momento podamos entender la verdad y la vida que Jesús es de Cristo. 니카라과를 살릴 하나님의 중요한 복음의 출발점이 되어지게 하시며 Señor, permite que sea un inicio muy importante para salvar a Nicaragua. 니카라과를 넘어 중남미와 전 세계 복음의 중요한 가슴을 품는 일꾼들이 세워지게 하여 주옵소서. Señor, y permite que más allá de Nicaragua se levanten discípulos que verdaderamente tengan su corazón a toda Latinoamérica y todo el mundo. 전심으로 기도합니다. Verdaderamente oramos con todo el 이 시간을 corazón. 방해하는 모든 감의 권세를 예수 이름으로 완전히 꺾어 주십니다. Que todas las fuerzas de las tinieblas que impiden este momento sean atados en el nombre de Jesucristo. 모든 마귀를 멸하신 그리스도 이름의 권세가 역사하는 시간이 되게 하여 주옵소서. Señor, y verdaderamente que obre el poder de Cristo para atar toda fuerza de Satanás. 말씀을 방해하는 모든 사단의 쓰레기 무력화되게 하여 주십니다. Señor, y que todas las fuerzas de Satanás que impiden la palabra sean echadas fuera. 진리고 생명이신 그리스도의 완전함이 임하는 시간이 되게 하여 주옵소서. Y permite que se establezca el poder de Cristo que verdaderamente es la vida y la verdad. 그리스도 대신 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네. 앉으시면 되겠습니다. Podemos tomar asiento. 이게 니카라과는 좀 기도하는 문화가 좀 다른 것 같습니다. Yo creo que la cultura de oración de Nicaragua es un poco diferente. 우리 기도합시다 그러면 인도자가 이렇게 기도를 하는데요. Entonces, cuando nosotros decimos oremos, entonces todos se levantan a orar. 우리 알람 목사님 교회 갔더니 기도합시다 그러면 다 일어나서 같이 기도를 하시더라고요. Y entonces, digamos, como en la iglesia del pastor Alan, todos se levantan a orar. 좋은 것 같습니다. Me parece algo muy bueno. 오늘 하나님 우리에게 만남의 축복을 줬습니다. Hoy Dios nos dio la bendición del encuentro. 그냥 지나가는 시간이 될 수도 있고요. Y puede ser un momento solo así, 정말 응답이 되는 시간이 될 수도 있어요. pero puede ser un momento de verdadera respuesta. 제가 주의기를 간 게 지금 20년째입니다. Entonces ya estoy como a los 20 años de caminar en los caminos del Señor. 거의 10년 넘게 이제 목사로 있었고요. Y entonces alrededor de 10 años estuve como pastor. 그 20년 인생 중에 18년은 거의 선교와 관련된 일들을 많이 했습니다. Y de estos 20 años, casi 18 años fueron relacionados a misiones. 하나님은 특별한 계획이 있어요. Y hay un plan especial de Dios. 전 항상 하는 말이 있습니다. Siempre hay algo que digo. 청년들이나 우리 이 후대들을 만날 때 해주는 말이 있어요. Siempre que nos encontramos con los jóvenes o con las personas que van a ser la siguiente generación, les 요새 decimos. 세계의 문제는 이렇게 방황하는 문제거든요. El problema del mundo es que la gente está errante 청년들 인생에 답이 없어요. y no tiene la vida las personas, los jóvenes. 정말 뭘 어떻게 살아야 되는지 이 시대에 답이 없어요. Y la gente no tiene la respuesta de cómo tiene que vivir. 공부하면 된다고 말하는데 그게 답이 아니에요. Entonces piensan que tienen que estudiar solamente, pero esto no es una respuesta para ellos. 어른들도 마찬가지예요. Es lo mismo con los adultos. 그냥 살아요. Simplemente viven, 근데 답이 없어요. pero no tienen una respuesta. 목회자도 마찬가지입니다. Es lo mismo con los pastores. 열심히 합니다. Se esfuerzan. 솔직히 개인으로 깊숙이 하나님 앞에 서면 답이 없어요. Y verdaderamente cuando están ante Dios parados honestamente no tienen una respuesta. 신학생도 마찬가지입니다. Es lo mismo con los estudiantes de seminario.
seminario. 시절이 참 어렵거든요. Porque es difícil vivir la vida de un estudiante de seminario. 경제적으로도 어렵고 Económicamente es 교회 difícil. 위치에도 어렵고 Y también la posición de la iglesia es 참 difícil. 힘든 시기입니다. Es un tiempo muy difícil. 그런데요, 하나님이 하고 싶어서 생명으로 왔거든요. Pero verdaderamente nosotros dimos la vida para querer servir a Dios. 근데 하면 할수록 답이 없어요. Pero mientras más seguimos haciéndolo, menos respuesta 이렇게 해야 hay. 되고 저렇게 하고 이 방법 저 방법 얘기를 하는데 결국 해보면 답이 없어요. Hablamos de que tenemos que hacer esto, lo otro, este método y el otro, pero cuando lo hacemos no hay una respuesta. 저는 청년이나 우리 청소년들 만나면 꼭 얘기해 줍니다. Entonces siempre que me encuentro a los jóvenes, yo siempre les digo esto. 희망이 있다. Hay esperanza. 하나님 나를 24살에 복음 알게 하셨어요. A los 24 años Dios me hizo conocer el Evangelio. 저는 3대째 신앙의 집안에서 태어났습니다. Yo nací en una familia que está en la tercera generación de creyentes. 저 되게 경건하게 자랐어요. Y entonces yo iba a la iglesia de una manera santa. 저희 집안은 술, 담배, 도박 뭐 이런 문화 자체가 없습니다. Entonces en mi casa no había eso del alcohol, del cigarro, de la apuesta, nada de eso. 나가서 노는 건 다 죄처럼 가르쳤어요, 제 아버지가. Y entonces yo pensaba que el salir al mundo, todo lo que había en el mundo era un pecado. 당구도 못 치고 노는 거를 해본 게 거의 없어요. Ni siquiera podía jugar al billar porque todas estas cosas me parecían así. 전 정말 교회, 학교, 집 요거밖에 몰랐어요. Entonces lo único que conocía era la iglesia, la casa y la escuela. 저희 아버지 열심히 교회 다니셨습니다. Entonces mi padre era muy diligente en la escuela, 저희 어머니도 열심히 교회 다니셨어요. en la iglesia y también mi madre. 그런데요, 그 모습을 보고 내가 야 신앙생활 잘하는구나라고 느낀 적이 별로 없습니다. Pero viendo eso nunca sentí, qué bien viven su vida de fe. 오늘 우리는요, 니카라과를 살릴 만한 답도 얻어야 돼요. Hoy tenemos que tener la respuesta para salvar a Nicaragua. 근데 반대로 생각해 봐야 됩니다. Pero hay que pensar de la manera opuesta también. 하나님 니카라과를 살리려고 여러분을 먼저 부르셨어요. Dios los llamó primero para salvar a Nicaragua. 맞습니까? ¿Es cierto o no? 그러면 하나님의 계획이 뭐겠어요? Entonces, ¿cuál es la razón de Dios? 여러분이 먼저 살아야 돼요. Que primero ustedes tienen que correr vida. 우리가 먼저 응답을 받아야 돼요. Primero nosotros tenemos que tener la respuesta. 제가 한 45년 가까이 세상을 살았단 말이에요. Yo viví mi vida alrededor de 45 años. 젊은 나이는 아니죠. Y no soy de una edad tan joven. 이제 각자 사회 속에서 위치를 잡아가고 주도적인 역할을 해갈 나이입니다. Y entonces es una edad en donde yo tengo que posicionarme en la sociedad y tener una influencia. 만화만 한국에서 여러분과 오늘 하나님 이런 만남의 시간표를 왜 줬겠어요? Pero ¿por qué es que Dios me permitió que me encontrara con ustedes en este 저희는 tiempo? 가르치러 온 사람들도 아니에요. No somos personas que venimos a enseñar. 한국에서 젊은 목사가 왔다더라. Digamos simplemente vino un pastor joven de Corea. 목회자들이 왔다더라. O vino algún pastor de Corea. 그렇게 안 들었으면 좋겠습니다. Me gustaría que no lo vieran con estos ojos. 하나님이 하실 일이 있어 저희들을 보내셨어요. Sino que Dios está haciendo algo y por eso nos envió. 저는 많은 나라 가봤습니다. He ido a muchos países. 제 18년 선교 걸음 중에 3분의 1이 모슬렘 현장에 들어가는 거였어요. En mis 18 años de misiones, entonces un tercio ha sido con los musulmanes. 그때 세워놓은 교회가 지금도 세워져 있습니다. Y la iglesia que se ha fundado ahí todavía está arriba. 모슬렘도 정확한 복음 앞에 무릎 꿇게 돼 있어요. Incluso los musulmanes se arrepienten ante el verdadero evangelio. 오늘 하나님 앞에 무엇을 찾을 것인가에 대한 답을 가지고 있어야 됩니다. Hoy tenemos que tener la respuesta de qué es lo que vamos a buscar ante 저는 Dios. 오늘 아주 가장 겸손한 마음으로 여러분에게 하나님의 말씀을 전달해 드릴 거예요. Hoy les compartiré la palabra de la manera más humilde que pueda. 가장 겸손하게 전해드릴 때 우리는 같이 고민을 해봐야 됩니다. Pero sirviendo de esta manera muy humilde, me gustaría que juntos pensáramos. 오늘 여러분 응답이나 얇은 수준의 은혜나 뭐 기대감이나 이런 거 다 내려놓으세요. Verdaderamente dejemos la respuesta o una gracia de una manera rasa, de una manera no profunda, que todo esto lo dejemos atrás. 하나님 앞에 가장 겸손히 우리 고민을 하는 시간이 돼야 돼요. Sino que tenemos que pensar ante Dios de una manera muy humilde. 지금 세계 교회는 다 위기라고 말해요. La iglesia 전 del 세계가 mundo 그렇습니다. toda está en una crisis. 한국에 있는 교회들도 지금 이 말세 시대 위기라고 말해요. Y también las iglesias de Corea dicen que también es una crisis estos 교회가 últimos días. 무너지고 있어요. La iglesia está cayendo. 미국의 큰 교회들이 무너져 가고 있어요. Las iglesias grandes de Estados Unidos están cayendo. 여러분 이미 교회가 문 닫았습니다. Y entonces si van a esta iglesia, cierra sus puertas. 교회가 술집으로 나이트장으로 이슬람 성전으로 팔려갑니다. Y las iglesias están siendo vendidas como bares, como discotecas y también como lugares para los 십자가 islámicos. 걸고 술집이라니까요. Para las personas de los musulmanes y están vendiéndose todo como lugares de alcohol. 십자가 떨고 달 모양 달아놓고 모슬렘 성전입니다. Y entonces aún teniendo la cruz es que se asemejan y entonces se utilizan como lugares musulmanes. 십자가 달아놓고 클럽을 하고 있다니까요. Y entonces aún teniendo esa cruz sobre ellos es que están siendo clubes nocturnos. 한국은 150년 기독교 이스라엘의 세계 최고의 부흥을 한 나라입니다. Y entonces en 150 años Corea se vivió de una gran manera. 많은 교회사 학자들이 한국의 부흥을 가지고 세계 교회사의 많은 부흥 역사 비춰서
보면서 평가하는 경우들이 참 많았어요. Y hay muchos casos en donde los estudiantes o los académicos, ellos miran este avivamiento de Corea y lo analizan. 100년 만에 1000만 명의 성도가 일어났다니까. Y entonces se levantaron en alrededor de unos 100 años, se levantaron alrededor de como 10 millones. 세계 10대 교회 가운데 4개가 한국의 교회가 있습니다. Como 4 de las iglesias más grandes de Corea están de todo el mundo están en Corea. 제가 알기로 한 60만 명 되는 걸로 알고 있어요. Y entonces yo creo que son alrededor de como unos 600,000. 한 교회 성도가 60만 명이 넘습니다. Entonces los creyentes en una iglesia son alrededor de 600,000. 10만 명 넘는 교회가 많아요. Y hay también muchos que tienen alrededor de 100,000. 10,000명 수준이 되는 교회는 곳곳마다 있어요. Y digamos hay en cada lugar iglesias que tienen 10,000. 대한민국 밤하늘에 보면 십자가가 쫙 도시에 깔려 있습니다. Y si miramos la noche de Corea, entonces siempre está llena de cruces. 교회 공의 시대라고까지 말해요, 불신자들. Y entonces hasta los no creyentes dicen que es una era de la iglesia. 그렇게 교회가 많아요. Así de tantas iglesias hay. 그런데 똑같은 말을 합니다. Pero todos dicen lo mismo, 위기라고 말해요. que es una crisis, 교회가 위기래. que la iglesia está en crisis, 믿음의 위기가 왔대. que hay una crisis en la fe 지금 말세라고 말합니다. y que estamos en los últimos 주님 días 오실 것 같대요. y que ya va a venir el Señor. 전부 위력을 말합니다. Entonces todos nos dicen que estamos en una crisis. 그렇다면 지금 한번 생각해 봐야 돼요. Pero hay que pensarlo bien. 한번 10초만 고민해 봅시다. Entonces solo 10 segundos. 지금 내가 하고 있는 게 답입니까? Lo que yo estoy haciendo ahora es la respuesta. 지금 우리가 믿고 있는 이 믿음이 정말 하나님이 주신 답입니다. La fe que tenemos ahora es la respuesta que nos da Dios. 지금 내가 하고 있는 것처럼 믿으면 위기고 말세고 하나님의 역사가 사라져가는 이 시대를 살릴 수 있는 답입니다. Si yo hago lo que estoy haciendo ahora, entonces es la respuesta para poder salvar esta crisis, a estos tiempos finales y lo que Dios desea que nosotros hagamos ahora. 지금 내가 믿는 것처럼 믿으면, 지금 내 믿음처럼 누구를 똑같이나 만들면 세계 살릴 수 있겠습니다. Si yo creo como estoy creyendo y si yo imparto la misma fe que yo tengo a alguien para que él crea de la misma manera, yo podré salvar el mundo. 지금 내가 믿는 믿음의 수준이면 옆 사람, 지역 사람, 내 주변 사람 살릴 수 있겠습니다. Entonces, con el nivel de fe que yo tengo ahora, podré salvar a la persona a la par, podré salvar a las personas de la región, podré salvar a las personas del mundo. 고민을 해야 돼요. Hay que pensarlo. 여러분 뜨겁게 기도하는 것 같아요, 이 나라가. Entonces, me parece que en este país oran de una manera 막 ferviente. 찬양도 뜨겁게 하는 것 같아요. Y también la alabanza. 막 뚱땅 하면서 막. Entonces, digamos, el ritmo también es algo así. 막 경쾌해요. Y entonces es como de una manera muy 찬양이고 하시는 amigable. 거니까 막 손을 이렇게 흔들면서 찬양하더라고요. Y entonces alaban moviendo las manos. 그렇죠. 그런데 그렇게 찬양하면 생명 살릴 수 있겠냐? Pero alabando de esta manera, ¿podremos salvar vidas? 그럼 잘 생각해 봐야 됩니다. Hay que pensarlo muy bien. 지금 내가 하고 있는 게 정답입니다. Si lo que yo estoy haciendo ahora es la respuesta. 분명히 하나님은 성령이 역사하시면 살리는 응답과 하나님의 역사가 나타나야 되잖아요. Y si Dios obra con el Espíritu Santo, tiene que haber una obra de salvar, tiene que haber una obra de que verdaderamente podamos impartir vida. 하나님의 능력이 지금 나를 살리고 있습니다. Y el poder de Dios me está salvando a mí ahora. 내가 믿는 하나님, 내가 믿는 예수라는 그 복음이 나를 살리고 있냔 말이에요. Verdaderamente el Dios en quien yo creo, el Jesús en quien yo creo, verdaderamente me está salvando. 이 복음이 내 옆 사람과 내 주변을 살릴 능력이 되고 있냐 그 말입니다. Y entonces este evangelio está pudiendo salvar a las personas que están a mi alrededor, a la persona que está a la par mía. 우린 질문해 봐야 돼요. Tenemos que hacer esta pregunta. 혹시 이 질문에 고민이 됩니까? Y digamos si a veces tenemos algo que cavilar. 하나님은 전능한 걸 알겠는데 내겐 답이 안 돼요. Sabemos que Dios es todopoderoso, pero si no es una respuesta para mí. 하나님의 일을 하는 교역자일수록 그럴 수가 있어요. Y puede ser que mientras más nosotros seamos los pastores de Dios, puede ser que más lo sintamos así. 하나님에 대해 아는 것 같은데 알면 알수록 뭡니까? 많은 사람들이 하나님을 찾아가는 방법이요 이상한 내용으로 바뀝니다. Y parece que nosotros sabemos mucho de Dios, pero mientras más y más buscamos a Dios, se vuelve un método, una manera rara de buscar a Dios. 제가 처음에 은혜 받고요. 저 교회 다니고 있을 때 저 훈련시킨 목사님이 있었어요. Y entonces cuando yo había recibido gracia e iba a la iglesia había un pastor que estaba entrenando a las personas. 그분이요 유명한 부흥사입니다. Y era alguien que avivaba mucho y que era famoso. 성경에 나오는 9가지 은사를 다 받았어요. Y entonces había recibido 9 dones que aparecían en la Biblia. 아주 가관도 아닙니다. 막 난리예요. 부흥이 한번 따라가면. Y entonces cuando íbamos a uno de esos avivamientos, entonces era algo muy grande. 1년에 3분의 1을 나가 계신다니. Entonces 1/3 de todo el año la pasaba afuera. 근데요. 저는 그게 참 이해가 안 되는 거예요. Pero yo no podía entender esto muy bien. 그분이 저를 끌고 매일 산에 데려가셨어요. Y entonces siempre llevaba a la gente a la montaña.
한국에 가면 삼각산이라는 산이 있어요. 기도하는 산. Y entonces en Corea hay una iglesia hay una montaña que se llama 그 산 Hamaksan, 꼭대기 que es de 가면 oración. 능력복이라는 봉우리가 있어요. Y también hay una piedra que se llama como la peña del poder. 제가 그 산을 3년을 올라갔어요. Y durante 3 años yo subí a esta montaña. 그 목사님이 저에게 가르친 겁니다. Y ese pastor me enseñó 잠은 안 자도 기도는 한다. que entonces aunque no duermas tienes que orar. 저는요 4년 동안 하루에 3시간 이상을 자본 적이 없어요. Y entonces durante esos 3 años no había dormido más de 3 horas al día. 정말 열심히 기도했습니다. Verdaderamente me esforcé en la oración. 능력도 받았어요. Y había recibido poder. 암 환자 기도하니까 암이 나버리더라고요. Y oraba por las personas que tenían cáncer y sanaban. 어느 날 기도원에 하나님이 이 환상으로요 출애굽기를 영상으로 보여주더라고요. Pero en una ocasión Dios me mostró a través de una visión, así como si fuera un video del Éxodo. 홍해 갈라지는 걸 하나님이 보여줬어요. Y Dios me enseñó cómo se partió el Mar Rojo 하늘에서 쫙 en el cielo. 많이 체험해 봤어요. He experimentado mucho. 귀신 들린 사람 떠나는 것도 체험해 봤다. Y también he visto cómo los endemoniados se van. 사람을 잡으면 손에서 뭐가 나가요. Y entonces cuando uno agarraba a la persona, entonces salía algo de esta 내가 persona. 느낀다니까요. Y yo lo podía sentir, 나아요. que se sanaba. 많이 체험해 봤어요. Y he experimentado mucho. 하루는요 오늘 기도하 제가 방언을 받았어요. Y entonces una vez yo recibí el don de lenguas al orar. 성경을 보니까요 방언을 받았으면 통변하는 방언 은사를 달라고 기도하라 그러더라고요. Y entonces en la Biblia nos decía que si nosotros teníamos dones, teníamos que orar por el don de interpretación. 통변하게 되고 알아듣게 해달라고 기도하기 시작해요. Y entonces yo oré para que verdaderamente pudiera entender estas 근데요 lenguas. 하나님이 그 기도를 통해서 제 인생을 터닝 포인트로 삼아. Pero a través de esta oración Dios hizo un punto de cambio en mi vida. 막 그 능력복이나 산에 가서 밤에 막 기도를 했습니다. Y entonces yo subí a esta peña de poder y entonces oraba y oraba en esta montaña. 근데 제가 올 때마다 제 옆에서 항상 기도하는 어떤 나이 드신 분이 있었어요. Pero había una persona de mucha edad que siempre oraba a la par mía en estas ocasiones. 저는 그냥 막 통성으로 기도하는데 그분은 계속 2-3시간씩 방언으로만 기도를 합니다. Y entonces yo solo seguía orando y orando durante 3 horas, pero esta persona a la par seguía orando en lenguas. 제가 기도하다 궁금했어요. 뭘 기도하나. Y me daba curiosidad mientras oraba, ¿qué es lo que ora esta persona? 하나님께 기도해 왔습니다. Y entonces oré a Dios. 하나님 저희 뭔 소리인지 좀 듣게 해주세요. Dios, permíteme saber qué es lo que Él está hablando. 그렇게 방언으로 그렇게 몇 시간씩 기도를 하는데 도대체 이게 뭔 소리라는 거 좀 들려주세요. Él está hablando en lenguas tanto tiempo, pero ¿qué es lo que Él habla? 하나님이 딱 30초 들리게 해주셨어요. Y entonces 30 segundos me permitió entender Dios. 그게 제 인생을 바꿔놓는 시작이 됐습니다. Y este fue el inicio del cambio de mi vida. 웃지 마세요. Por favor, no se rían. 그 30초에 뭐가 들렸는지 아세요? Pero ¿qué es lo que esta persona decía en 30 segundos? 하나님 Dios, 돈 줘. dame dinero. 하나님 Dios, 돈 줘. dame dinero. 제가 벌떡 일어나 산을 내려왔어요. Y entonces yo me levanté y bajé de esa montaña. 그날부터 저는 다시 보기 시작했어요. Desde ese día yo vi algo diferente. 하나님 믿는 게 뭔가? ¿Qué es el creer en Dios? 기도하는 건 도대체 뭔가? ¿Qué es la oración? 여러분, 여러분이 하고 있는 게 정답입니까? ¿Lo que estamos haciendo acaso es la respuesta? 기도해야 된다 그래요. Entonces decimos que tenemos que orar. 기도가 답입니까? ¿Pero acaso la oración es la respuesta? 정말 기도가 답이 되든가요? ¿Acaso verdaderamente la oración fue una 저 respuesta 정말 para 묻고 ustedes? 싶습니다, 여러분. Les quiero preguntar verdaderamente. 기도가 답이 되든가요? ¿Será que para ustedes la oración es la respuesta? 사명자일수록 더 기도하라고 합니다. Y entonces mientras más obreros sean, más tiene que orar uno, 우리 또 dice. 그래야 되는 줄 알고 더 기도하려고 합니다. Y entonces intentamos orar más y 그리고 más. 인내하려고 한다니까요. Y queremos ser verdaderamente resistentes. 뭔가 하나님 역사한다고 생각한다니까요. Y pensamos que Dios va a obrar. 뒤로 길게 뒤돌아보세요. Y entonces ustedes regresen y ustedes miren la 그 respuesta 기도가 a su oración. 정말 답이 되든가요? ¿Será que esa oración fue una respuesta para ustedes? 여러분 고민을 해봐야 돼요. Es que hay que pensarlo. 전 그날 이후로 확 바뀌었습니다. Desde ese día yo cambié. 저는 고민하기 시작했어요. Y empecé a pensar 그리고 verdaderamente. 가만히 교회를 봤습니다. Y me puse a ver a la iglesia. 대부분의 사람이 두 종류입니다. La mayoría de personas son de 2 tipos. 많지도 않아요. 두 종류입니다. Y no son tantos tipos, solo son 2. 그냥 막 합니다. Personas que solo lo hacen. 교육자도 그냥 해요. Y también las personas que solo lo 그냥 hacen. 믿어요. Y entonces solo creen. 그게 맞는 것처럼 그냥 믿는다니까. Y entonces ¿qué piensan que esto es lo correcto y solo lo creen? 그냥 기도. Y entonces solo oración. 어떤 그냥 열심. Y algunos esfuerzo. 왜 해야 되며 그것이 무엇과 연결되며 그것이 무슨 결론이 주는지 생각이 없어요. Y no tienen algún pensamiento de por qué lo tengo que hacer, a qué está conectado esto y qué implica. 그냥 열심히 합니다.
Simplemente se esfuerzan. 찬양도 그냥 합니다. Y también la alabanza solo la 그냥 막 hacen. 합니다. Y solo alaban. 뜨겁게 하면 성령이 역사합니까? Y entonces acaso si alabamos de 근데 manera 그 fuerte ahora el 속에 Espíritu 답이 Santo. 없다니까요. Es que no hay respuesta solo así. 2시간 펄쩍 뛰면 성령이 역사합니까? ¿Acaso si saltamos durante 2 horas ahora el Espíritu Santo? 현장이 살아나요? ¿Acaso el campo cobra vida? 내 영이 살아납니까? ¿Acaso mi espíritu cobra vida? 2시간 뛰고 집에 들어가면 맨정신이 될 텐데 Y entonces solo saltamos 2 horas y regresamos a la casa y estamos igual. 2시간 기도하고 집에 들어가고 현실을 보면 또 맨정신이 될 텐데 Y entonces cuando estamos saltando, alabando durante 2 horas, regresamos a la casa y miramos la realidad. 그냥 막 합니다. No tenemos ningún pensamiento, solo lo hacemos. 대부분 그냥 막 한다니까요. Y la mayoría de personas solo lo hacen. 5년 10년 그냥 해요. Y solo 5 o 10 años lo hacen así. 배운 대로 Y solo como lo han aprendido. 가르쳐준 대로 Como lo han enseñado. 앞에도 리더들이 그렇게 하라니까 Como los líderes dicen que lo hagamos. 전 세계 교회가 전부 그렇게 병들어 버렸어요. Y toda la iglesia del mundo está así enferma. 지금 내가 하고 있는 게 답이냔 말입니다. ¿Acaso lo que estamos haciendo ahora es la respuesta? 그게 불신자 살릴 수 있냐고요. ¿Esto puede salvar a los no creyentes acaso? 그게 복음이 전달되는 일이냐고요. ¿Se puede compartir el evangelio de esta manera? 하나님의 살아계심이 나타나냐고 말입니다. ¿Acaso en esto se muestra que Dios está vivo? 제가 이 말을 너무너무 사람들이 못 알아듣더라고요. Y la gente no entiende esto. 제가 그런 말을 했어요. Y yo dije algo así. 이 시대의 교회 성도들은 미사일 같다. Entonces verdaderamente las personas, los creyentes de esta era son como esas personas. 미사일이 뭡니까? ¿Qué es un misil? 멀리 적군이 아주 중요한 곳을요 한 방에 날려버리는. Entonces son como misiles que están dirigiéndose a una nación enemiga a línea recta. 어마어마한 무기를 이 폭탄 앞에 싣고요. Y entonces tienen un gran arma dentro de ellos. 한 방에 몇백 미터를 날려버릴 큰 위력으로 날려버려 터뜨려버리는. Y entonces son como un arma que puede destruir una gran cantidad de área y entonces vienen y solo son volados. 하나님 우리를 성경에 보니까 미사일 같이 만들었어요. Y entonces en la Biblia nosotros podemos ver que Dios nos hizo de esta manera. 교회에서 En la iglesia. 능력받고 힘없고 응답받고 Y entonces que recibimos poder, recibimos fuerza, recibimos alguna 힘 habilidad. 얻어서 Y teniendo poder. 현장과 내 삶의 현장에 날아가서 폭발해야 해요. 하나님 능력을 폭발해야 돼요. Entonces somos personas que tienen que ir al campo y explotar en ese campo. 맞습니까? ¿Es correcto o no? 십계명에도 그렇게 돼 있어요. Y también lo podemos ver de esta 안식일을 manera. 거룩하게 지켜라. Que nos dice que nosotros tenemos que guardar el día de reposo. 왜 안식 말씀 주님의 나라 왜 성공해야 됩니까? Porque es que tenemos que tener éxito en el día de 오늘 reposo, en el día del 예배잖아요, Señor. 예배. Es por el culto. 왜 주일 성공해야 됩니까? Porque tenemos que tener 왜 éxito el 주님의 día del 말씀에 domingo. 성공해야 되냔 말이에요. Porque tenemos que tener éxito con la palabra que Dios nos da. 안식일을 거룩하게 지켜라. Porque tenemos que guardar el día de reposo. 그 뒤에 뭐라고 써 있죠? ¿Y qué nos dice después de esto? 그 힘으로 너희가 힘써 6일을 승리하게 된다고 기록되어 있어요. Entonces nos dice que los 6 días nosotros tenemos que tener victoria con esto. 우리는요 채워져서 현장에 가서 폭발해야 돼요. Tenemos que ser llenos y tenemos que ir a explotar en el campo. 맞습니까? ¿Es correcto? 그죠? ¿O no es así? 근데 요즘 성도들은 그 앞에 하나가 더 붙었어요. Pero últimamente los creyentes agregan algo. 자폭 미사일. Entonces, ¿qué es como un misil suicida? 자폭이 뭡니까? ¿Qué es esto? 날아가서 터져야 되잖아요. Ah, que tiene que ir a volar y explotar. 자기 있는 곳에서 터지는 거예요. Entonces ellos explotan en donde ellos están. 나가서는 아무 능력이 없어요. Y entonces salen y no hacen nada. 아무 영향력이 없어요. Y no tienen ninguna influencia. 아무 힘도 없다니까. Y no tienen ningún poder. 교회 안에서 터져. Simplemente dentro de la iglesia explotan. 교회 안에서만 시끄러. Y solo dentro de la iglesia son ruidosos. 교회 안에서만 뜨거. Y solo dentro de la iglesia son calientes. 교회 안에서만 지지고 볶는다고요. Y solo dentro de la iglesia es que miran todas estas cosas. 여러분 고민해봐야 돼요. Tenemos que pensarlo bien. 이게 답인가? ¿Esto es la respuesta acaso? 그냥 막 한다니까요. Simplemente lo hacemos. 그냥 계속 합니다. Simplemente lo hacemos así y nada. 또 한 부류의 사람이 있어요. Y también hay otro tipo de personas. 하면서 고민하는 사람입니다. Las personas que lo hacen y piensan. 제가 그런 사람 중에 하나였어요. Entonces yo era una persona así. 하면서 고민해봤어요. Y mientras más lo hacía, lo pensaba. 그죠? 생각을 해봤다니까요. Entonces pensaba. 전 그날 이후로요. 정말 인생이 확 바뀌어버렸어요. Y desde ese día verdaderamente cambió mi vida. 아니구나. Pero con que no es así. 고민해봤다니까요. Lo pensé. 정말 그게 맞습니까? ¿Acaso esto es lo verdadero? 정말 그게 맞습니까? ¿Verdaderamente esto es lo verdadero? 하나님에게 생명 주시고 은혜 주셔서요. 정말 얼마나 감사한지 주일 하고 싶어 생을 걸겠다고 뛰어들었어요. Y entonces Dios me dio vida, me dio gracia. Entonces estaba tan agradecido que quería hacer toda la obra de Dios. 제가요 하나님의 모슬렘이라도 가겠습니다. 어디든 가겠습니다. 그러고 일어났다니까요. Y entonces yo decía, Dios, aunque me envías a los musulmanes, yo quiero ir a todas partes, a todo lugar. 내가 주일을 하는데 하나님 내 목이 필요하면 내 목 드릴게요. 이러고 제가 주일을 뛰어들었다니까요. Y entonces para la obra de Dios, si tú necesitas que yo dé mi vida, yo la voy a exponer. Así es lo que decía Dios. 아예 세상 거 다 포기하고 뛰어들어 버렸어요. Y entonces me rendía a todo lo del mundo y entonces daba todo.
그런데요, 정말 깊게 보니까 아니. Pero al fijarme profundamente no era esto, 하나님이 역사하는 일이 뭡니까? sino que es la obra de Dios. 그렇죠? 오늘 우리 sí. 정말 생각을 해봐야 돼요. Verdaderamente tenemos que pensar. 많은 사람이 뭔가를 막 하면서 안 되면 더 합니다. Y muchas personas hacen mucho y cuando no resulta lo hacen más. 그게 부족해서 그런 것처럼. Y piensan que es porque es carente su esfuerzo. 여러분, 우리 고민해 봐야 돼요. Pero es que tenemos que pensarlo. 니카라과를 살릴 중요한 오늘 그 고민의 시작이 됐으면 Y 좋겠습니다. me gustaría que fuera el inicio de un pensamiento que pueda salvar a Nicaragua. 기도하잖아요. Es que la gente ora. 근데 그 기도가 답입니까? ¿Pero acaso esta oración es la respuesta? 정성이 부족해서 그런가요? ¿Acaso es porque nos falta diligencia? 정성을 더 드리면 됩니까? Entonces, ¿acaso nosotros tenemos que ser más dedicados? 노력이 불어간 겁니까? ¿Acaso es porque nos falta esfuerzo? 생을 걸고 왔잖아요. Nosotros damos la vida para hacerlo, ¿no es 주를 위해 así? 살겠다고 왔잖아요. Y nosotros vivimos aquí para vivir por el Señor. 아멘이지요. ¿O ¿Es amén o no? 주 위해 살겠다고 온 사람들 아닙니까? ¿Acaso no son personas que quieren vivir por el Señor? 우리 같은 노력이 더 이상의 노력이 어디 있어요? Entonces, ¿qué esfuerzo más grande hay que nosotros damos? 다 능력을 얻어야 됩니까? ¿Tenemos que tener más poder acaso? 더 능력을 얻어야 되는 겁니까? ¿Acaso tenemos que tener más poder? 능력이 답입니까? ¿Acaso este poder es la respuesta? 우리 생각을 해야 됩니다. Tenemos que pensarlo bien. 여러분 너무너무 중요합니다. Es algo tan importante. 우린 알아요. Nosotros lo sabemos. 깊게 생각하면 개인이 다 압니다. Y mientras más profundamente lo pensamos, lo sabemos. 그게 답이 아니라는 Que 거예요. no es la respuesta a todo esto. 오늘 성경이 주신 답이 있어요. La Biblia nos da una respuesta. 오늘 이거에 대한 분명한 답을 가지고 가야 됩니다. Y tenemos que tener una respuesta clara acerca de esto. 하나님이 주신 약속의 책이지 않습니까? Porque la Biblia es una promesa de Dios. 하나님이 거짓말로 쓴 게 아니거든요. Dios no lo escribió con mentira, 하나님이 성취의 약속으로 주신 겁니다. sino Dios nos lo dio como una promesa de 이미 cumplimiento. 성취하셨고 완성하셨고 우리에게 응답하셨습니다. Entonces ya la cumplió, ya hizo todo esto y nos lo dio a nosotros. 그리고 지금 또 역사에 가십니다. Y aún ahora es que está obrando. 지금도 성취에 가셔요. Y aún ahora lo está cumpliendo. 살아 역사하는 말씀이라고. Y es una palabra viva y eficaz. 맞습니까? ¿Es correcto o no? 살아 역사하는 말씀이에요. Es una palabra que está viva y está 현대신학 obrando. 신신학자들이 지금 막 공격합니다. Entonces hay teólogos que están atacando hoy en día. 어떻게 이게 전부 다 하나님의 말씀이냐면 ¿Cómo es que todo esto puede ser la palabra de Dios? 성경 안에는 하나님의 말씀도 있다. Entonces dentro de la Biblia también está la palabra de Dios, dicen ellos. 여기 하나님의 말씀도 있습니까? Entonces ¿acaso es que también está la palabra de Dios aquí? 하나님의 말씀이에요. Es que es la palabra de Dios. 정확무한 하나님의 말씀. Es la palabra de Dios que es inequívoca y que no puede ser 성령의 repetida. 감동으로 쓰신 하나님의 말씀이에요. Que fue escrita con la inspiración del Espíritu Santo. 인간을 이해시키려고 주신 말씀이 아닙니다. Y no es algo que fue dado para hacer que el hombre lo entienda simplemente. 우리 지식을 채우려고 주신 말씀이 아닙니다. No es una palabra dada para que tengamos conocimiento. 학문적 갈구함을 주려고 준 책이 아니란 말이에요. No es para que tengamos un conocimiento académico. 세상 다 죽어간 인생을 향한 구원의 약속이 들어가 있는 책입니다. Sino es que está aquí la salvación, la promesa de salvación para todo el mundo. 맞습니까? ¿Es correcto o no? 세계를 살릴 답이 들어가. Es la respuesta que va a salvar el mundo, la que está aquí. 우린 복음 전한다 하잖아요. Nosotros decimos que compartimos el Evangelio. 이 성경은 복음을 말하는 책입니다. Y la Biblia nos habla del Evangelio. 이 성경은 복음을 전하는 책입니다. Y la Biblia es un libro que comparte el Evangelio. 복음이 무엇인지 복음만 말하는 책이라니까요. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es un libro que solo nos habla del Evangelio. 복음이면 모든 것 살아난다는 응답을 주신 책입니다. Y es un libro que nos da la respuesta de que con el Evangelio se salva todo. 맞지요? ¿Es correcto o no? 성경 한 구절 찾아보겠습니다. Vamos a buscar un versículo de la Biblia. 디모데전서 2장 4절입니다. Vamos a ver 1 Timoteo 2:4. 디모데전서 2장 4절 찾으셨죠? Ya lo buscamos, 1 Timoteo 2:4. 자, 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는. Entonces esto nos habla de Dios, al cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 맞습니까? ¿Es correcto o no? 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하시는. Dios desea que todos sean salvos. 그런데 어떻게 구원을 받습니까? Pero ¿cómo son salvos? 그 진리를 아는 데까지 이르기를 원하시는. Entonces desea que lleguen al conocimiento de la verdad. 여러분, 진리를 알아야 됩니다. Tenemos que conocer qué es la 그 verdad. 진리가 복음입니다. Y esta verdad es el Evangelio. 요한복음 14장 6절에 말씀하시죠. Y nosotros lo podemos ver en Juan 내가 곧 14:6. 길이요 진리요 생명이다. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 더 정확히 말하면 내가 그 길이요 그 진리요 그 생명이다. En más precisamente, yo soy esa verdad, ese camino y esa vida. 그가 뭡니까? ¿Qué es eso? 구약 제대로 약속하셨던 그 생명 그 진리
그 길이 나다 그 말입니다. Entonces eso que estaba en todo el Antiguo Testamento, esta verdad, este camino soy yo, nos dice él. 하나님은요 모든 사람이 구원받으며 진리를 아는 데까지 이르기를 원해요. Y entonces Dios desea que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 5절, 6절, 7절에 보면 뭐라고 말합니까? Y si miramos en los versículos 5, 6 y 이 7, 생명의 진리를 전파하기 위해 내가 살아간다라는 고백을. entonces la confesión de que nosotros vamos para compartir esta fe. 구원은 진리를 이해해가는 겁니다. Entonces la salvación es entender esta verdad. 그렇죠? 요한복음 20장 31절도 한번 찾아보겠습니다. Me gustaría que también buscásemos Juan 20:31. 성경을 좀 많이 찾아보겠습니다. Vamos a leer muchas partes de la Biblia, así que me gustaría que todos lo buscáramos juntos. Juan 20:31. 진리가 성경에서 말하는 그분에 대한 진리의 핵심이 뭐냐 그 말이에요. Entonces, ¿cuál es el núcleo de esa verdad que Él desea que nosotros 요한복음 tengamos? 20장 31절. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 그렇죠. 성경의 기록 목적입니다. Es el objetivo por el cual fue escrito la Biblia. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도심을 믿게 하려 합니다. Pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 맞습니까? ¿Es correcto o no? 또 그를 믿어 영생을 얻게 하시려고 Y 쓰죠. para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경의 기록 목적이 무엇입니까? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia? 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Es creer en Jesús como el Cristo. 이게 하나님의 뜻입니다. Y esta es la voluntad de Dios. 누가복음 24장으로 넘어가 보겠습니다. Me gustaría que nos pasáramos a Lucas 24. (25절부터 27절까지) 보겠습니다. Me gustaría que viéramos desde el versículo 25 hasta el 27. 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님을 만나놓고도 고향으로 돌아가는 엠마오로 가는 제자들을 찾아가신 예수님의 기록입니다. Entonces aquí nos registra cómo Jesús va a buscar a estos discípulos que aún habiendo visto la cruz, ellos van a su pueblo natal en camino a Emaús y les dice. 주님의 역사를 보고도 제 갈 길로 돌아가 버려요. Y entonces aunque miren la obra de Dios, verdaderamente ellos se regresan a su camino. 그에게 찾아오셔서 한 말씀이라니까요. Y viene a buscarlos y les dice. 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요. Entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 하나님의 말씀을 안 믿어요. Entonces no creían en la palabra de Dios. 하나님이 말씀하는 바가 무엇인지를 모른단 말이에요. Y no sabían qué es lo que dice la palabra de Dios. 그 선지자가 기록한 구약의 말씀이 무엇을 말합니까? ¿Y qué es el Antiguo Testamento que registraron los profetas? 26절에 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어갈 것이 아니냐? Versículo 26. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 그리스도의 십자가와 부활에 대한 메시지를 주셨단 말이에요. Entonces nos da un mensaje acerca de la cruz y la resurrección de Cristo. 그리고 27절에 보니까 성경을 가지고 뜻을 풀어서 말씀하십니다. Y entonces podemos ver en el versículo 27 que nos declara a través de todas las escrituras. 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 모든 성경에 쓴 바 자기에 대한 말씀을 가르치셨습니다. Entonces declaraba a través de todas las escrituras lo que de él decía. 자기에 관한 것을 자세히 설명하시느니라. Y entonces él lo declaraba. 여러분 성경은 예수가 누구신지를 말하는 겁니다. Entonces la Biblia nos habla de quién es Jesús. 성경의 기록 목적이 예수가 그리스도로 믿게 하는 거예요. El objetivo de la escritura de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 아는 게 아닙니다. Y no es simplemente conocer que Jesús es el 믿는 Cristo. 거라니까요. Es el creerlo. 여러분 예수 그리스도 압니까? ¿Ustedes conocen a Jesucristo? 한국에 많은 사람들이 교회 다녀요. Muchas personas van a la iglesia en Corea. 전도하다가 만나봅니다. Y nosotros nos los encontramos evangelizando. Y les preguntamos. 얼마나 무식한지 아세요? Y verdaderamente son tan ignorantes. 자기가 믿는 예수님이 누군지를 몰라요. Ellos no saben quién es Jesús y en quién ellos creen. 성경은 분명히 말합니다. Y la Biblia nos lo dice claramente. 예수를 그리스도로 믿게 하려 하며. Para que creáis que Jesús es el Cristo. 그리스도란 말은 알죠. Y conoce la palabra Cristo. 그렇죠. ¿O no? 이 na라에 대통령이 있을 거 아닙니까? Digamos, habrá un presidente de esta nación. 누구누구 대통령 있을 거 아닙니까? Digamos, el presidente tal y tal. 알겠죠. Y lo saben. 여러분 예수 그리스도란 뜻이 뭡니까? ¿Qué significa Jesucristo? 네, 물어본다니까요. 한국 Y la 전도할 때. gente, y se le pregunta a la gente. 얼마나 무식한 사람이 있는 줄 압니까? Y la gente está ignorante. 예수님은 외국 사람이니까. Entonces Jesús es como es un extranjero. 한국 사람은 성이 앞에 있어요. Digamos, los coreanos tienen su apellido al frente. 이름이 뒤에 갑니다. Y entonces el nombre está atrás. 그런데요, 외국 사람은 이름이 앞에 있고 성이 뒤에 있잖아요. Pero para las personas, para otras personas está el nombre de primero y luego el apellido. 한국 현장에서 전도하다 만난 사람이 한 얘기라니까 저한테. Y entonces las personas que nos encontramos evangelizando en el campo de Corea nos dicen esto. 예수님 외국 사람이니까. Ah, como Jesús era extranjero. 예수는 이름이고, Entonces Jesús es el nombre. 그리스도는 성이고. Y Cristo es el apellido. 그렇게 하는 사람도 있어요. Hay personas que lo conocen de esta manera.
여러분 그리스도를 알아요? ¿Ustedes conocen a Cristo? 말을 합니까? ¿Ustedes conocen la palabra? 왜 성경이 그리스도를 말하는지 아닙니까? Porque es que la Biblia nos habla de Cristo. 신학을 하신 분들이니까 여쭤보겠습니다. Y entonces ustedes han estudiado teología, les pregunto, 구약은 뭐라고 말합니까? 한번 ¿qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento en una palabra? 옛날 언약, El pacto antiguo. 옛 언약. Entonces el pacto de antes 그죠? 그 구약입니다. es el Antiguo Testamento. 구약이 뭘 말합니까? ¿Y qué nos habla el Antiguo Testamento? 오실 메시아. El Mesías que había de venir. 요한복음 1장 41절에 말합니다. Y nos lo dice en Juan 1:40. 안드레가 이미 세례 요한의 제자였거든요. Que Andrés ya era el discípulo de Juan el Bautista. 베드로의 형 아닙니까? Y que ya era el hermano de Pedro. 세례 요한을 통해서 그리스도의 오실 그 메시아에 대해서 많은 메시지를 Y 들었어요. entonces a través de Juan el Bautista hablaba del Cristo que había por venir. 그 설명을 하고 그 안드레를 예수님께 보냅니다. Y entonces explica todo esto y lo envía a Andrés a Jesús. 그 그리스도가 저분이구나 하나 발견하고 바로 베드로에게 뛰어가죠. Y entonces descubre, él es el Cristo y va a Pedro de una vez. 마태복음 16장 16절에 베드로의 고백이 왜 나왔는지 이해가 되는 구절이에요. Y entonces podemos entender por qué es que sale la confesión de Mateo 16:16, la 아니, confesión de 형제 Pedro. 베드로를 찾아가서 말합니다. Entonces va y le dice a Pedro, 베드로야. Pedro, 내가 만났다. entonces yo me lo he encontrado. 그렇게 약속했던 메시아를 내가 만났다. Yo me encontré con este Mesías que había sido prometido. 거기에 메시아를 번역한즉 그리스도다. Y entonces este Mesías traducido es Cristo. 요한복음 1장 41절에 써 있다니까요. Y esto lo dice en Juan 1:40. 구약은 무슨 책입니까? ¿Qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento? 오실 메시아를 말씀하고 Nos habla del Mesías que había de venir. 오실 그리스도를 말하는 Nos 거라니까요. habla del Cristo que había de venir. 구약은 그것을 설명하기 위해 쓰셨어요. Y el Antiguo Testamento no lo explica. 신약은 뭡니까? ¿Y qué es el Nuevo Testamento? 오신 메시아입니다. Es el Mesías que vino. 약속대로 오셨어요. Vino de acuerdo a la promesa. 한 가지 묻겠습니다. Y entonces vino Dios. 성경은 그럼 뭐에 대한 책입니까? Entonces, ¿de qué se trata toda la Biblia? 그리스도를 위한 책이에요. Es un libro acerca de Cristo. 그리스도를 알기 위한 책이에요. Es un libro para conocer a Cristo. 그리스도가 누구신지 말하기 위한 책입니다. Y nos habla de quién es Cristo. 우리 인간이 그리스도만 알면 된다는 사실로 주신 책입니다. Y entonces es un libro que nos dice que el hombre lo único que tiene que conocer es a Cristo y ya. 맞습니까? ¿Es correcto o no? 오늘 이 진리를 발견해요. Hoy tenemos que descubrir esa verdad. 도대체 그리스도는 누구십니까? ¿Y quién es Cristo entonces? 왜 성경은 그리스도만 말합니까? Porque la Biblia solo nos habla de Cristo. 그런데 오늘날 우리는 왜 그리스도가 풍성하지 않습니까? Y hoy en día, ¿por qué no estamos abundantes en Cristo? 교회요. 그리스도에 대한 메시지가 없어졌어요. La iglesia ha desaparecido el mensaje acerca de Cristo. 예수 그리스도. Jesucristo. 십자가에 풀려 죽으시고 부활하시고 Aquel que murió a la cruz y resucitó. 나를 구원하시고 Que me salvó. 그 이상 알고 있는 사람 별로 없어요. No hay tantas personas que sepan más que esto. 제가 그렇게 믿었다니까. Yo lo creía así. 난 구원받았어. Ah, yo era salvo. 주님이 십자가에 죽으시고 피 흘렸어. Y el Señor murió a la cruz y derramó su sangre y resucitó. 난 구원받았어. Y yo soy salvo. 예수 그리스도. Jesucristo. 그 이상의 지식이 있습니까? ¿Y tenía algún conocimiento más? 별로 없어요. No, no lo tenía. 7년을 신학을 했는데 Entonces durante 7 años estudié teología. 다 배웠는데 Y lo aprendí todo. 희한하죠. Pero qué raro. 성경을 공부합니다. Estudiaba la Biblia. 연구합니다. Y lo investigaba. 과정을 밟습니다. Y entonces miraba 많은 걸 todo. 본다니까요. Y miraba mucho. 그런데 믿음의 주가 되시는 그리스도에 대한 답이 없어요. Pero no sabía, no tenía la respuesta de ese Señor de la fe. 여러분 희한하지 않습니까? Qué raro, ¿no lo piensan? 성경이 그리스도를 말하는데요. Que la Biblia nos habla de Cristo. 그리스도에 관한 놀라운 비밀과 지식이 우리에게 없어요. Y hay un gran misterio y no tenemos ese conocimiento acerca de Él. 예수 그리스도. Jesucristo. 지금 이 시간에 예수가 그리스도다 이 말이 무지하는 사람도 있을 수 있어요. Y entonces pueden haber personas que digan Jesús es el Cristo y ya. 예수 그리스도 예수 그리스도. Entonces hay personas que dicen Jesucristo, Jesucristo. 예수라고 했다가 Y entonces después de decir esto, 그리스도라고 했다가 diciendo Cristo. 그냥 명칭이고 그분이고 믿음의 주요. Y simplemente es un nombre por el que le llamamos y es el Señor de la fe y ya. 여러분 그런데 성경 전체는 그리스도를 말하고 있다는 거예요. Pero toda la Biblia nos habla de Cristo. 누가복음 24장 44절 보겠습니다. Me gustaría que viéramos Lucas 24:44. 읽겠습니다. Lo leeremos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 예수님께서 11 제자를 찾아오셔서 부활하신 주님이 한 말입니다. Y entonces es lo que vino a decir Jesús resucitado a los 11 discípulos. 내가 너희와 함께 있을 때에 너에게 말한 바 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가르칠 때 모든 것을 이루어진 말이 이것이 아니냐. Esas son las palabras que os hablé
hablé estando con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 구약 전체라니까요. Entonces todo el Antiguo Testamento. 모세오경, Entonces el Pentateuco de Moisés 모든 선지자의 글, y todas las escritos de los profetas. 시편, 시가서 말하는 거 아닙니까? Y entonces nos habla de todos los profetas, de 구약 todos los salmos 전체를 también. 가리켜 나에 대해 한 말이 아니냐? Todo el Antiguo Testamento habla de mí, nos decía él. 45절에 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고. El versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. 예수님은 성경을 가지고 성경 전체가 예수가 누군지를 말하고 있다고 말씀하셨어요. Y entonces a través de todas las escrituras Jesús les habló de que todas esas hablaban de él. 이 예수가 도대체 누구십니까? ¿Y quién es ese Jesús? 이 성경이 메시아여 그리스도를 말하는 책이라는데 도대체 우리는 그리스도를 얼마나 알고 있습니까? Y entonces esta Biblia nos habla del Mesías de Cristo, pero ¿cuánto nosotros lo conocemos entonces? 우리가 아무리 기도해도 응답 없는 이유를 우리 하나 발견을 해야 돼. Tenemos que descubrir la respuesta por qué nosotros oramos tanto y no tenemos respuesta. 성경이 말하는 핵심과 성경이 말하는 정답은 도대체 뭡니까? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es la respuesta correcta de la que nos habla la Biblia? 초대교회 한 메시의 흑암이 꺾이고 현장에 문이 열리고 하나님은 어마어마한 역사가 일어나 버렸어요. Y entonces en toda la iglesia primitiva se partieron las fuerzas de las tinieblas, ocurrieron grandes obras en toda la iglesia primitiva, pero tenemos que saber con qué mensaje fue dado. 도대체 우리는 성경의 메시지와 우리의 메시지가 얼마나 다른지도 모르고 있습니다. Entonces nosotros no sabemos qué tan diferente es el mensaje de la Biblia que el mensaje que nosotros damos. 오늘 찾아내야 돼요. Hoy tenemos que buscarlo. 요한복음 5장 39절 말씀 찾아보겠습니다. Y me gustaría que viéramos Juan 5:39. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 우리가 성경을 왜 공부합니까? ¿Por qué escudriñamos las 성경을 왜 escrituras? 연구합니까? Porque es que la investigamos. 예수님이 한 말입니다. Jesús dijo, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니 escudriñad las escrituras porque creéis en ellas creéis que tenéis vida. 이 성경은 곧 내게 대하여 증언하는 것이다. Pero es que las escrituras dan testimonio de mí. 이 성경이 예수님이 누구신지를 말하는 Y 거라. entonces esas escrituras hablan de que es Jesús. 맞습니까? ¿Es correcto? 오늘 그렇게 말씀하고 있어요. Hoy nos dice esto la palabra. 성경이 예수가 누구신지를 말하는 거예요. Que la Biblia nos habla de quién es Jesús. 오늘 우리 모두가 예수가 누구신지에 대한 정확한 답을 얻는 그런 시간 되길 주의 이름으로 축복합니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que hoy tengamos una respuesta precisa de quién es Jesús. 우리 주일할 사람 아닙니까? Hoy nosotros somos personas que van a hacer la obra del Señor. 제가 교육자 생활을 20년 했다니까요. Yo viví durante 20 años como pastor. 목사를 10년 넘게 했다니까요. Así como una persona para el Señor y como pastor 10 años. 제가 18년을 현장을 다녔어요. Y durante 18 años fui al campo. 여러분, 하나의 복음이 필요합니다. Pero necesitamos un evangelio. 성경이 말하는 하나의 복음. El evangelio que nos dice la Biblia. 성경이 말하는 원색적인 복음. El evangelio original que nos habla la Biblia. 주님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 찢기시고 부활하셔서 그렇게 오래 주기 원하셨던 그 복음의 메시지. El evangelio por el que el Señor vino, cargó la cruz, fue despedazado en la cruz y resucitó después de haber muerto. Y el evangelio que nos quiso dar a través de esto, ¿cuál es? 초대교회 바울이 외쳤던 그 그리스도의 복음. Y el mensaje y el evangelio de Cristo que el apóstol Pablo predicaba en la iglesia primitiva, ¿cuál es? 우리가 주님의 은혜 받을 때 우리 심장이 폭발할 것 같았잖아요. Y verdaderamente cuando recibimos al Señor parecía que nuestro corazón iba a explotar. 저는 이제 6개월을 울고 다녔어요. Y entonces nosotros verdaderamente andamos llorando. 이 그리스도를 발견하고 나서요. Después de descubrir ese Cristo. 6개월을 울며 다녔다니까요. Y yo verdaderamente oré durante 6 얼마나 meses. 감사한지요. Estaba tan agradecido. 예수의 예자만 나도 눈물이 났어. Y verdaderamente al que hablábamos solo de la primera sílaba de Jesús, yo verdaderamente me ponía a llorar. 버스를 타다 십자가만 봐도 눈물이 나요. Y entonces aunque iba en el bus y miraba la cruz, me ponía a llorar. 가다가 죽어가는 영혼만 봐도 눈물이 나요. Y cuando miraba a un alma que estaba muriendo, me ponía a llorar. 이 예수만 나면 될 것인데 말이에요. Porque se tenía que encontrar con Jesús y si se encuentra con Él es todo. 인생을 걸겠다고 했다니까요. Y entonces estamos dando la vida por esto. 주님이신 은혜와 감격이요 세상 모든 걸 다 뛰어넘어 버렸어요. Y verdaderamente se trascendió toda esta gracia por la gracia del Señor y por todo lo que nos daba Él. 여러분 그래서 이 자리에 온 거잖아요. Y por eso ustedes estaban aquí en este lugar. 하나님이 우리의 심장을 왜 뛰게 만들었습니까? Porque verdaderamente Dios conmovió nuestro corazón. 다른 사람은 간신히 예수 믿고 가잖아요. Entonces hay tantas personas que simplemente creen en Jesús solo así y se van. 근데 우리 주의 정도는 하나님 우리의 심장을 두드렸잖아요. Pero para los siervos del Señor, Dios tocó nuestro corazón. 내 인생을 주님께 드리겠습니다. Y entonces dijimos, vamos a darte mi vida, voy a darte mi vida, 내 Señor. 전생애를 드리겠습니다. Y entonces te daré toda mi vida. 그렇게 어마어마한 주님의 은혜를 우리에게 주셨잖아요. Y entonces esta gran gracia del Señor nos la permitió. 전 그래서 뛰어들었다니까요. Y entonces por eso es que yo estaba allí. 세상이 안 부러웠어요. Y verdaderamente no tenía envidia del mundo. 그 은혜를 받은 자입니다, 저희가. Yo recibí esa gracia. 그런데 복음 하나를 놓치고 있어요. Pero estaba perdiendo lo que es el Evangelio.
그 은혜를 받은 자들이 성경의 사도들이잖아. Y entonces los que recibieron esa gracia en la Biblia son los apóstoles. 우리랑 동일한 은혜를 주셨다니까요. Y nos dio la misma gracia a nosotros. 주님 내가 여기 있습니다. Señor, heme aquí. 나를 보내십시오. Envíame a mí. 어디든 가겠습니다. Entonces yo iré a cualquier 주를 lugar. 위해 살겠습니다. Viviré por ti. 예수만 말하겠습니다. Señor, solo hablaré de Jesús. 예수만 전하겠습니다. Solo compartiré de Jesús. 오직 예수 하겠습니다. Solo diré solo Jesús. 여기 오기 전에 쿠바 갔다 왔어요. Antes de venir aquí fuimos a Cuba. 현장에 많은 전도자들을 만나봅니다. Y nos encontramos con muchos discípulos en el 전부 오직 campo. 예수입니다. Y todos ellos hablaban de solo 예수를 Jesús. 살겠다고 말합니다. Y ellos decían que iban a vivir solo por Jesús. 예수의 인생을 걸었다고 말해요. Y verdaderamente dijeron que dieron su vida por Jesús. 그런데 예수가 그리스도라는 사실을 몰라요. Pero no conocían el hecho que Jesús es el Cristo. 도대체 성경의 사도들은 무슨 메시지를 전했습니까? ¿Y qué mensaje dieron los apóstoles en la iglesia primitiva? 생을 걸겠다는 우리의 가슴과 뛰는 마음들이요 지금은 차게 식어 있어요. Y entonces verdaderamente el corazón ardiente que nosotros habíamos dado ante el Señor ahora está frío. 오직 주만을 살겠다는 우리의 가슴들이요 점점 엉뚱한 모양으로 다 식어 있어요. Y entonces el corazón que decía que solo iba a vivir por Dios, por el Señor, entonces está yendo a lugares raros. 뭘 놓친 겁니까? Es que ¿qué es lo que hemos perdido? 왜 우리의 말씀엔 초대교회 성령의 역사가 안 일어납니까? Porque es que no ocurren las obras de la iglesia primitiva con nosotros. 이 시대 세계의 어마어마한 교회도 왜 무너지고 있습니까? Porque es que la iglesia tan grande en esta era está pereciendo. 그 말은 큰 교회도 답이 아니라는 거예요. Entonces significa que las iglesias grandes tampoco son la respuesta. 큰 교회 강단의 메시지도 답이 아니라는 겁니다. Y tampoco el mensaje del púlpito de las iglesias grandes es la respuesta. 도대체 초대교회는 무슨 메시지를 던졌겠습니까? ¿Qué mensaje dio la iglesia primitiva? 우린 늘 초대교회 메시지로 돌아가야 된다고 말하잖아요. Y siempre decimos que tenemos que regresar al mensaje de la iglesia primitiva. 초대교회로 돌아가야 된다고 말하잖아요. Y decimos que tenemos que regresar a la iglesia primitiva. 초대교회처럼 믿어야 된다고 말하지 않습니까? Y decimos que tenemos que creer como la iglesia primitiva. 도대체 초대교회는 뭐라고 메시지를 했습니까? Pero ¿qué mensaje dio la iglesia primitiva entonces? 우리와 동일한 가슴을 주셨다니까요. Les dio el mismo corazón. 그런데 그 초대교회 메시지를 잃어버렸어요. Pero hemos perdido el mensaje de la iglesia primitiva. 오늘 찾아보겠습니다. Lo vamos a buscar. 사도행전 2장 36절입니다. Hechos 2:36. 찾아보세요. Me gustaría que lo buscáramos. 성경의 답을 찾아요. Es que tenemos que tener la respuesta de la Biblia. 은혜 받으려 하지 말고. No quiera recibir gracias simplemente. Y encuentra esta respuesta. 제가 전 세계 다 다녀봤거든요. Yo he ido a todo el mundo. 수십 군데 다녀봤어요. He ido a muchísimos lugares. 은혜 제일 못 받는 사람이 누군지 아세요? ¿Y saben quiénes son las personas que menos gracias reciben? 찬양팀들입니다. Son el equipo de alabanza. 다른 나라 가보면 찬양하고 다 가요. Y entonces después de alabar y todos se van. Después todos. 예배할 준비를 안 해요. No se preparan para darle el culto a Dios. 말씀에 집중할 준비를 안 해요. No se preparan para enfocarse en la palabra. 찬양이 모든 것을 해결하는 것처럼 Y entonces así como si la alabanza resolviera todo. 재앙받아 가버린다는 거예요. Entonces son malditos y se van. 하나님의 말씀을 들어야 돼요. Es que tenemos que escuchar la palabra de Dios. 말씀하면 꾹꾹 조는 게 다 찬양팀들. Y entonces los que siempre se quedan dormidos son el equipo de alabanza. 내가 주를 위해 큰 일을 한 것처럼 Entonces así como si nosotros hubiésemos hecho algo grande por el Señor. 말씀 못 들으면 꽝입니다. Pero si no escuchamos la palabra no es nada. No podemos hacer nada. 하나님 거기 역사하지 않습니다. Dios no obra dentro de todo lo demás. 오늘 정말 하나님의 말씀에 답을 찾아요. Verdaderamente encontremos la respuesta a la palabra de Dios. 사도행전 2장 36절입니다. Me gustaría que viéramos Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis yo le he hecho Señor y Cristo. 너무나 잘 아는 성경 구절 아닙니까? Es un versículo que también conocemos. 초대교회 시작입니다. Entonces es el inicio de la iglesia primitiva. 예수님의 부활과 승천을 목격한 제자들이에요. Son los discípulos que habían visto la resurrección y la ascensión del Señor. 너는 예루살렘을 떠나지 말고 주께 기도해라. Entonces no se van de Jerusalén sino oren ante el Señor. 명날이 못돼 약속한 성령이 임할 것이다. Y entonces dentro de unos días llegará el Espíritu Santo sobre vosotros. 꼼짝 말고 기도해라. Por eso no se muevan sino oren. 오직 성령이 너희에게 임하면 너희가 권능받고 땅까지 생긴다. Pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis después si me seréis 그 hasta lo 말씀 último en la tierra. 잡고 열을 기도했다니까. Y entonces ellos oraron durante 10 días con esta 10일 palabra. 후에 오순절 난리 이름에 ha나님의 성령이 역사. Y después de 10 días llegó el día de Pentecostés y entonces llegó esta obra. 불같이 바람같이 성령이 역사해버렸다니까. Y así como el fuego y el viento obró el Espíritu Santo. 그 성령의 충만함을 받은 베드로가 첫 번째 초대교회 설교를 합니다. Y Pedro lleno del Espíritu Santo dio el primer mensaje. 베드로가 성령 충만받아 한 메시지가 뭡니까? ¿Cuál es el mensaje que Pedro dio mientras era lleno del Espíritu Santo? 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨는데. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis yo le he hecho Señor y Cristo. 십자가에 못 박고 죽은 그 예수가 우리의 주요 우리의 그리스도다. Entonces este Señor, este Jesús que murió en la cruz, Él es nuestro Señor y Él es nuestro Cristo. 맞습니까? ¿Es correcto? 베드로의 첫 설교입니다. Es el
el primer mensaje de Pedro. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 그분이 우리의 믿음의 주다. Y Él es el Señor de nuestra fe. 베드로만 그렇게 설교했습니까? Entonces, ¿acaso solo Pedro dio este mensaje? 사도행전 5장 42절입니다. Me gustaría que viéramos Hechos 5:42. 찾아보세요. Me gustaría que lo buscáramos. 초대교회입니다. La iglesia primitiva. 베드로의 그 한마디의 설교에 3,000명이 일어납니다. Entonces 3,000 regresaron con esta palabra de Pedro. 한 문의 메시지에 3,000명의 영혼들이 돌아왔다니까요. En un mensaje 3,000 almas regresaron. 예수가 그리스도시다. Diciendo que Jesús es el 그 Cristo. 역사를 이룬 초대교회, 부흥한 초대교회 메시지입니다. Y este es el mensaje de la iglesia primitiva que había dado. 5장 42절 읽겠습니다. El versículo Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 그들이여 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 Todos los días en el templo y por las casas. 뭘 했습니까? ¿Qué es lo que hacían? 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라. No cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 초대교회 메시지는 선명했다니까요. El mensaje de la iglesia primitiva solo era uno. 집에 있든지 교회에 있든지 Ya sea en el templo o por las casas. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라. No cesaban de enseñar y predicar esta verdad. 예수가 그리스도라고 말했어요. Solo decían que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 전도했어요. Y compartían que Jesús es el Cristo. 도대체 그리스도가 무엇입니까? Verdaderamente, ¿qué es el Cristo 왜 entonces? 전 세계가 이 말을 다 잃어버렸냔 말이에요. Porque es que todo el mundo ha perdido esta palabra. 초대교회 한 메시지의 현장이 정복되는데 말이에요. Es que en la iglesia primitiva todo el campo se había conquistado. 여러분 희한하지 않습니까? Qué raro, ¿no? 아는 것 같아요. Piensan que lo saben ya. 그리스도라면 단어는 아는데 그 말이 뭔지를 모르요. Conocemos la palabra Cristo, pero no sabemos qué significa. 초대교회는 예수가 그리스도라는 어마어마한 성경의 메시지를 전달했다니까. La iglesia primitiva dio el gran mensaje que Jesús es el Cristo. 복음은 뭡니까? ¿Pero qué es el Evangelio? 예수가 그리스도시다. 이게 복음. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. 예수만 그리스도시다. Que solo Jesús es el Cristo. 예수로만 구원을 받는 거예요. Y solo con Jesús se puede recibir la salvación. 예수로만 생명 얻는 겁니다. Y solo con Jesús uno puede tener vida. 맞습니까? ¿Es correcto? 예수가 그리스도십니다. Que solo Jesús es el Cristo. 근데 그 말은 남았는데 그 내용이 없어져 버렸어요. Y estas palabras quedaron, pero el contenido no. 우리에게도 없어졌어요. También en nosotros ha desaparecido. 현장이 없어졌어요. Y en el campo ha desaparecido. 목사들의 설교에 없어졌어요. Y también el mensaje de los pastores ha desaparecido. 예수 말합니다. Hablan de Jesús. 오직 예수 말합니다. Dicen solo Jesús. 그리스도가 뭔지를 모르요. Pero no saben qué es Cristo. 그리스도를 위하여 합니다. Y dicen por Cristo. 그리스도가 뭡니까? Pero ¿quién es Cristo? 성령 충만받은 초대교회의 설교 메시지가 뭡니까? ¿Cuál es el mensaje que dio la iglesia primitiva llena del Espíritu Santo? 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도. Ese Jesús a quien vosotros crucificasteis es el Cristo. 초대교회가 어떤 메시지를 가지고 예배하고 어떤 메시지를 가지고 현장을 쪘습니까? Entonces, ¿con qué mensaje fue a dar el culto a la iglesia primitiva y con qué conquistó el campo? 예수가 그리스도. Con el mensaje que Jesús es el Cristo. 사도행전 9장 넘어가 보겠습니다. Me gustaría que pasáramos a Hechos 9, 22절입니다. el versículo 22. 20절부터 22절까지 보면 Me gustaría que leyéramos desde el versículo 20 al 22. 너무나 잘 아는 인물이죠. Es alguien que conocemos tan bien. 신약 성경의 절반 이상을 쓴 인물. Es alguien que escribió la mitad del Nuevo Testamento. 예수님 이후 가장 완벽한 전도를 성경대로 펼친 인물. Entonces, la persona que más desarrolló el evangelismo de Jesús de la manera más apropiada de la Biblia. 제 닉네임이 바울의 전도입니다. Entonces, mi apodo es el evangelismo de Pablo. 이런 소셜 네트워크 뭐 다 그런 데는 다 제 바울의 전도가 이렇게 Y entonces en las redes sociales yo siempre me pongo de nombre el evangelismo de Pablo. 너무 닮고 싶어서. Verdaderamente me quiero parecer a él, 근데 잘 안 닮아요. pero no resulta tan bien. 정말 죽을 때까지 그렇게 살고 싶어서. Y entonces hasta la muerte quiero vivir así. 정말 바울처럼 살고 싶어. Quiero vivir así como Pablo. 그 시대의 인물 바울이 꺾이는 장면이. Pero en este momento esta figura histórica Pablo es quebrantada. 하나님 앞에 완벽한 인물이었잖아요. Y era una persona perfecta ante Dios. 베냐민 지파. Entonces era de la tribu de Benjamín, 그죠? ¿o no? 최고의 학문을 가진 사람. Y él tenía la mejor educación. 최고의 유대 전통을 가진 사람. Y él tenía la mejor tradición judía. 모든 것을 가졌다. Y tenía todo. 그런데 뭡니까? Pero 그 신앙과 그 믿음으로 예수 믿는 자를 죽이고 핍박하고 잡아왔어요. con esa vida de fe, con esta fe perseguía a los que creían en Jesús y los mataba. 바리새인 중에 바리새인. El fariseo de fariseos. 최고의 학자인 가말리엘의 제자. Y él era el discípulo del mejor académico Gamaliel. 율법으로는 흠이 없는 자. Y él no tenía ninguna falta con la ley. 정치 경제 모든 부분에 인정받는 사람. Y era alguien reconocido con lo que era la política, la economía, en todo. 다메섹에서 주님이 꺾어버리셨습니다. Pero en Damasco el Señor lo viene y lo echa para abajo. 왜요?
¿Por qué? 왜 하필 다메섹입니까? ¿Por qué es Damasco? 이스라엘 땅이 아닙니다. No es en la tierra de Israel, 지금 시리아 땅입니다. sino es en la tierra de Siria. 다메섹 지금도 있잖아요. Damasco existe ahora 지금도 시리아의 수도입니다. y es la capital de Siria. 옆 동네를 간 거라니까 딴 나라를. Y entonces no era simplemente una nación vecina. 딴 나라까지 예수 믿는 사람을 잡아올 열심으로 뛰어다닌 사람이라니까. Él era una persona con el suficiente esfuerzo para ir a otro país para ser 왜 perseguir a los 다메섹에 cristianos. 못 꺾었습니까? ¿Y por qué fue atado en Damasco? 거기 예수가 누군지를 알려줄 메신저가 있는 거예요. Porque ahí había un mensajero que le podía decir quién era Jesús. 여러분 9장 20절 19절 보십시오. Entonces vamos a ver desde el versículo 아나니아와 거기에 제자들이 있었어요. que aquí están Ananías y los discípulos. 사울이 다메섹에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 때 Y entonces nos dice que Saulo cuando estaba con algunos discípulos en Damasco, 주님 만나지 않습니까? entonces se encuentra con el Señor 눈이 멀어버려요. y él es cegado 주의 음성이 들려요. y escucha la voz del Señor. 그렇죠. 3일을 금식하며 주 앞에 떱니다. O no es así, él durante 3 días de ayuno. 그 3일 후에 아나니아가 가요. Y entonces Ananías en los 그 3 días, 제자들과 함께 사울이 눈을 열고 함께 있게 됩니다. viene con los discípulos y abre los 그 ojos de Saulo. 제자들이 사울에게 무엇을 깨닫게 합니까? ¿Y qué es lo que esos discípulos le permiten a Saulo percatarse? 즉시로 각 회당에 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, 21절에 사람들이 놀란다니까요. diciendo que sería el Hijo de Dios, y en el versículo 1 las 아니 personas 이 se 사람이 sorprenden. 예루살렘에서 예수 이름을 부르는 자를 멸하려고 온 사람이 아니었냐? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y para eso vino acá? 사도행전 9장 22절에 뭐라 말합니까? Y en el versículo 22, ¿qué nos dice? 한번 보세요. Fíjense, mírenlo. 읽어주세요. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 그가 예수님을 만나고 제자들과 함께 있으면서 그분이 누군지를 발견해냈어요. Y entonces estando ciego y estando junto con los discípulos sabía quién era él 사도 ahora. 바울의 메시지가 뭡니까? Y entonces ¿cuál era el mensaje que él proclamaba? 사울은 힘을 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인을 당혹하게 하니라. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 그 예수가 그리스도다. Que ese Jesús es el Cristo. 우리 조상이 약속하신 구약에 그 말했던 그 메시아가 이 예수다. Y este Mesías que tanto nos decían en el Antiguo Testamento, Él es Él. 이 예수가 성경의 약속인 그리스도다 그 말이에요. Y ese Jesús es el que había sido prometido en la Biblia. 여러분 사도행전 17장 넘어가 보겠습니다. Si nos pasamos a Hechos 17, 23절입니다. El 2절로 3절입니다. el versículo 2 al 3. 사도 바울이 주님 만난 첫 메시지. El apóstol Pablo se había encontrado con el Señor y el primer mensaje lo 유대인들을 dio así. 당혹하게 만들었던 완벽한 예수 그리스도의 복음. Entonces el evangelio perfecto de Jesucristo que había confundido a los judíos. 그리고 15년 이상이 흘렀어요. Durante 15 años esto pasó. 17장입니다. Y el versículo 17. 사도 바울은 15년 이상이 흘렀음에도 불구하고 한 메시지를. El apóstol Pablo, a pesar de que había pasado 15 años, dio un mensaje. 우리 2절, 3절 같이 한번 합독해 보겠습니다. Me gustaría que leyéramos todos juntos el versículo 2 y 3. Lo tenemos todos juntos, ¿verdad? 같이 합독하겠습니다. Me gustaría 시작. que lo leyéramos todos juntos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. 사도 바울이 15년 넘는 많은 전도자의 복음 인생을 살면서 자기의 관례가 생겼어요. Y entonces cuando Pablo verdaderamente evangelizó durante 15 años, entonces él ya tenía su costumbre. 그 전도와 복음의 관례가 뭡니까? Entonces, ¿cuál es esta costumbre del evangelio y el evangelismo? 데살로니가 교회에서 3주 동안 세 안식일 동안 하나님의 성경을 풀어서 메시지를 전했습니다. En la región de Tesalónica, él durante 3 días de reposo, 3 semanas estuvo declarando la palabra de Dios. 3주 동안 성경을 가지고 뜻을 풀어 강론했다니까요. Y entonces durante 3 semanas él exponía a través de la Biblia. 그는 이 성경을 가지고 풍성하게 뜻을 풀어 한 메시지를 전했어요. Y entonces a través de toda esta Biblia él compartió de una manera muy abundante un mensaje. 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데 다시 살아날 것을 증언하여 이르되 내가 전하는 이 예수가 곧 그리스도다. Que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 성경에 풍성하게 있습니다. 그분이 누구신지. Entonces está abundantemente en la Biblia quién es él. 예수가 그리스도시라니까. Que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장으로 넘어가 보겠습니다. Y si nos pasamos a Hechos 18, 5절입니다. el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 고린도 교회지요. En la iglesia de Corinto. 지금의 성경의 고린도 전후서를 받은 고린도 교회입니다. Y entonces es la iglesia de Corinto a quienes estaban dirigidos primera y segunda de Corintios. 그 교회가 세워진 출발아닙니다. Y es el inicio de esta iglesia. 브리스길라와 아굴라 부부. Con la pareja de Priscila y Aquila. 사도 바울과의 만남.
Y también el encuentro con el apóstol Pablo. 장막업을 함께하면서 복음사를 감당한 제자였죠. Ellos juntos hacían carpas y se habían encontrado con los discípulos que se iban a encargar juntos de este evangelio. 그 현장에서 사도 바울이 하나님의 말씀에 사로잡혔거든요. Y entonces en ese campo es que el apóstol Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. 하나님의 말씀이 우리를 사로잡아서 하나님의 성령 역사 가운데 메시지가 터졌다고. Y entonces la palabra, estaban ellos entregados a la palabra de la predicación de la palabra y entonces lo proclamaban 도대체 diciendo. 하나님이 어떤 말씀으로 사도 바울을 붙잡아 버렸습니까? Entonces, ¿con qué palabra Dios se apoderó del apóstol Pablo? 유대인에게 강력한 메시지를 전달했어요. Él le dio un mensaje muy fuerte a los judíos. 뭐라고 말씀되어 있습니까? ¿Qué es lo que les proclamaba? 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. 15년도 더 흘렀는데 사도 바울의 메시지는 변함이 없습니다. Y a pesar de que habían pasado 15 años, el mensaje del apóstol Pablo no cambió. 하나님은 사도 바울의 동일한 메시지로 사로잡아서 더 말씀을 전하게 그 메시지가 그리스도라는 메시지예요. Sino que verdaderamente Dios permitió que Pablo estuviera entregado a la palabra y que con el mismo mensaje fuera atrapado más fuerte por la palabra y que la proclamara. 예수가 그리스도. Que Jesús es el Cristo. 얼마큼 하나님이 역사하셨는지요. Dios hasta qué punto obró. 여러분 그 뒤에 내용을 또 한번 보면요. Si miramos el contenido que viene después, 9절 11절 한번 보십시오. el versículo 9 y 11. 하나님의 역사하신 시간표를 보세요. Entonces podemos ver cómo obra 그 Dios. 메시지가 선포된 그 밤에 Y entonces en esta noche en donde se proclamó esa palabra. 바울에게 하신 말씀입니다. Entonces es la palabra que Dios le dijo a Pablo. 두려워 말며 침묵하지 말고 말해라. No temas sino habla y no calles. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없으니 이는 이 성 중에 내 백성이 많음이라. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 이 백성에 예수가 그리스도라는 복음을 받을 사람이 많이 있어요. Entonces mucho pueblo en esta ciudad que recibirá el evangelio que Jesús es el Cristo. 유대인들을 방해하고 핍박해도 두려워하지 말라는 거예요. O sea que aunque persiga a los judíos y entonces aunque hagan un impedimento, no temas. 너는 두려워하지 말고 침묵하지 말고 말해라. Entonces no temas sino habla y no calles. 뭘요? 예수가 그리스도. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 1년 6개월 동안 고린도에 있으면서요 어마어마한 역사를 일으켜버렸어요. Durante 1 año y 6 meses ocurrieron grandes obras en Corinto. 1년 6개월 동안 하나님의 말씀을 가르치니라. Y durante 1 año y 6 meses enseñó la palabra de Dios. 1년 6개월 바울의 메시지가 뭡니까? ¿Y cuál fue el mensaje de Pablo durante ese año y 6 meses? 예수가 그리스도라는 거예요. Que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장 28절 보겠습니다. Y si nosotros miramos a Hechos 18 a 28, 아볼로라는 인물입니다. podemos ver a alguien llamado Apolos. 굉장한 신학자죠. Es alguien verdaderamente destacante, es teólogo. 굉장한 인물입니다. Y él es alguien muy grande. 초대교회 당시에 베드로만큼 영향을 줬던 사람. Y en los tiempos de la iglesia primitiva influenciaba tanto como Pedro. 바울만큼 영향을 줬던 사람. Era alguien que influenciaba tanto como Pablo. 나중에 말하지 않습니까? Y luego le dice, 서신서에 보면 en las epístolas, 바울파, 베드로파, 아볼로파. que estaban los de Cefas, los que estaban los de Pablo, los que estaban los de Apolos. 우린 그런 거 없다. Pero nosotros no tenemos esto. 그만큼 초대교회에 영향을 줬던 위대한 인물입니다. Era una persona tan destacante que influenció a la iglesia primitiva de tal manera. 이미 이 당시에 아주 유명한 성경학자라니까. Entonces ya era un teólogo, un estudiante de la Biblia muy famoso. 예수에 관한 말을 하는데 그가 그리스도라는 사실을 몰라. Y él hablaba acerca de Jesús, pero no sabía que él era el Cristo. 그를 누가 깨웁니까? Y entonces, ¿quién lo puede despertar? 사도행전 18장 24절부터 28절까지 말씀을 보세요. Y si nosotros miramos a Hechos 18 al 24 al 28, 사도 바울을 통해서 예수가 그리스도라는 복음을 받았던 프리실라 아굴라 부부 평신도 제자. entonces la pareja de Priscila y Aquila, que eran creyentes que habían recibido este evangelio a través del apóstol Pablo. 이 부부가 평신도 중직자 부부가 이 신학 박사를 뒤집어 놓습니다. Y entonces esta pareja de creyentes, nada más ellos mueven a este teólogo. 그지요? 이 아볼로가 예수를 그리스도로 발견하게 돼요. Y entonces este Apolo se encuentra que Jesús es Cristo, lo descubre. 20절에 뭐라고 되어 있습니까? ¿Y qué es lo que nos dice en ese versículo? 아볼로가 아가야로 건너고자 하므로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 했더니 그가 감히 은혜로 말미암아 믿는 자들에게 많은 유익을 주니. El versículo 27, y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28절입니다. 이는 성경으로서 예수는
예수는 그리스도라 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기미르라. El versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 그가 성경이 뭘 말하는지를 알아버렸다니까요. Y entonces él se dio cuenta de qué es lo que dice la Biblia. 예수에 관한 말을 하는 게 아닙니다. No es hablar acerca de Jesús. 오늘 이 시대의 강단이 다 그렇게 돼버렸어요. Y hoy los púlpitos de todo el mundo están así. 예수에 관한 말을 합니다. Entonces hablan acerca de Jesús. 예수 잘 믿는 방법을 말합니다. Y hablan acerca del método para hablar bien de 기도에 Jesús. 관한 얘기를 합니다. Y hablan acerca del evangelismo. 많은 세상의 학문에 관한 얘기를 합니다. Y hablan acerca del conocimiento de muchas cosas 치유에 del mundo. 관한 얘기를 합니다. Y hablan acerca de las sanidades. 은사에 관한 얘기를 합니다. Hablan acerca de los dones. 이렇게 예배해야 된다고 말을 합니다. Hablan diciendo que tenemos que hacer 우리 culto así. 예수가 전해서 복음 전하자 얘기한다니까요. Entonces se proclaman a Jesús y ese evangelio y lo dicen así. 전도하자고 얘기합니다. Y dicen evangelicemos. 근데 그 모든 핵이 뭡니까? Pero ¿cuál es el núcleo de todo? 예수가 그리스도. Que Jesús es el Cristo. 예수는 그리스도라고 증언하여 Entonces verdaderamente diciendo que Jesús era el Cristo. 공중 앞에서 힘있게 유대인의 만을 이깁니다. Y entonces refutaba públicamente a los judíos. 여러분, 오늘 우리가 너무 다르다고 생각하지 않습니까? Hoy, ¿acaso no pensamos verdaderamente bien? 왜 많은 이 시대의 많은 전도자들, 많은 주의 리더들이 왜 성경의 복음을 잃어버렸을까? Porque es que muchos líderes, porque es que pastores, porque es que muchas personas han perdido este evangelio de la Biblia. 초대교회가 생을 걸었던 예수 그리스도의 복음. Entonces el evangelio de vida en donde la iglesia primitiva había obtenido esa respuesta. 왜 잃어버렸을까요? ¿Por qué la perdió? 제가 어느 신학 대학에 가서 중세교회사를 교회사를 강의를 했습니다. Y entonces yo había ido a un seminario teológico a dar las lecciones de la iglesia medieval. 제가 깊게 한번 이렇게 역사를 한번 깊게 봤어요. E investigué profundamente lo que es la historia. 이 복음의 역사가 100년밖에 안 돼요. Y esta historia del evangelio no se tarda ni 100 años. 사도시대 100년. Entonces la época de los 100 años de los apóstoles. 그 제자 속사도시대 50년 쳐서 150년. Y entonces después de que estos discípulos tuvieron discípulos, entonces fueron 150 años. 그 조금 더 인습져서 그 뒤에 조금 뛰어난 교우들 세워져서 한 200년 복음 이뤘다 칩시다. Y de esto digamos que se levantaron, digamos, padres de la iglesia tan fuertes y que fueron 250 años que se pudo conquistar. 200년 이후에 오늘날까지 복음이 사라져버렸어요. Pero después de esos 250 años hasta ese punto el evangelio ha desaparecido. 중세교회에서는 복음이 선포된 적이 없어요. Y en la iglesia medieval no se ha proclamado el evangelio ni una vez. 예수님이 주신 복음. El evangelio que nos dio Jesús. 초대교회가 누렸던 복음. El evangelio que disfrutó la iglesia primitiva. 초대교회 사도들이 전달한 복음. Y el mensaje que proclamaron ese evangelio los miembros de la iglesia primitiva, los 그것이 apóstoles. 성경으로 모인 복음. Y entonces es el evangelio que nos dice la Biblia. 근데 1800년 동안 사라져버렸다. Y eso ha desaparecido durante 1800 años. 누구도 예수를 그리스도라고 설교하지 않습니다. Nadie proclama el mensaje que Jesús es de Cristo. 성경이 말하는 복음이 무엇인지를 다 잃어버렸어요. Y entonces hemos olvidado de qué es el evangelio que nos dice la Biblia. 초대교회의 역사가 무엇인지를 말할 수 있는 복음이 사라져버렸어요. Y ha desaparecido el evangelio que nos dice qué es lo que decía la iglesia primitiva. 여러분, 요한일서 5장 1절로 넘어가 보겠습니다. Me gustaría que nosotros viéramos primera de Juan 1. 요한일서 5장 1절입니다. Me gustaría que viéramos primera de Juan 5, 6. 읽어주세요. Estaría. 1절. Entonces es primera de Juan. 요한일서 5장 1절. Entonces es primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. 예수께서 그리스도심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 예수를 뭐로 믿는다고요? Y si lo creemos a Jesús como quién, 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 난 자입니다. entonces aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 그리스도를 몰라요. Pero la gente no conoce a Cristo. 성경은 이렇게 중요하게 말합니다. Y la Biblia nos lo dice de manera tan importante. 초대교회는 이 메시지만 했다니까요. Y entonces la iglesia primitiva solo habló de este mensaje. 예수님도 성경으로 뜻을 풀어 내가 성경이 나에 대한 무슨 말을 말하는지를 전달해 주셨어요. Y entonces Jesús mismo declaró a través de las escrituras qué es lo que ellas decían de él. 초대교회 복음. Entonces el evangelio de la iglesia primitiva. 초대교회 사도들의 복음. Y también el evangelio de los apóstoles de la iglesia primitiva. 왜 없어졌을까요? Porque ha desaparecido. 그리스도를 몰라요.
Porque no conocen a Cristo. 말은 있는데 뜻을 몰라. Y hablan de Él, pero no saben el significado. 도대체 그분이 무슨 일을 했는지 몰라. Y no saben qué es lo que hizo Él. 예수가 그리스도심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자다. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. 그래서 알아요? ¿Conocen a Cristo? 내가 믿는 예수님이 그리스도라니까. Entonces este Jesús en quien yo creo es el Cristo. 말을 말하는 게 아니야. No estamos hablando de mí. 여러분 부처 알죠? Ustedes conocen a Buda, ¿verdad? 말을 아는 거잖아요. Entonces conocemos la palabra, 그렇죠? ¿o no? 여러분 대한민국 알죠? Ustedes conocen Corea. 근데 여러분 대한민국을 알아요? Entonces ustedes conocen bien a Corea? 모르잖아요. No, ¿verdad? 대한민국이란 말을 아는 것이. Conocen la palabra Corea. 예수가 그리스도십니다. Pero Jesús es el Cristo. 어느 날부턴가 예수가 그리스도라는 사실을 모르게 되거든요. Pero desde algún punto nosotros desconocimos la verdad que Jesús es el Cristo. 말로 알아요. Lo conocemos con palabra. 그리스도가 뭡니까? Y entonces ¿qué? No sabemos qué es el Cristo. 왜 초대교회가 생명 걸고 지키고 전달했던 메시지가 없어졌습니까? Porque es que este mensaje que la iglesia primitiva dio con su propia vida incluso ha desaparecido. 사단의 역사예요. La obra de Satanás. 초대교회 핍박했던 방법을 넘어서는 흑암의 역사입니다. Entonces es la obra de las tinieblas que trasciende lo que es a esta iglesia primitiva. 예. 잠시 쉬었다가 성경에서 말하는 복음에 대해서 설명을 해보겠습니다. Entonces vamos a descansar brevemente y vamos a hablar del evangelio que nos dice la Biblia. Vamos a descansar durante 10 minutos. 좀 움직이시고요. Por favor, muévanse un poquito. 중남미 분들 보니까 쉬라도 잘 안 쉬어요. Entonces los latinoamericanos les decimos descansen y no descansan. 움직이시고 왔다 갔다 하시고. Por favor, caminen de aquí para allá un poco, muévanse. 아직 조시는 분이 없습니다. Y no hay personas que se quedan dormidas todavía. 10분 후에 시작하겠습니다. En 10 minutos empezaremos.